তো মন্দির থেকে পুজো দিয়ে চলে এসেছি। চলে এসে একটু রেস্ট করলাম, চা খেলাম। আজকে আমার কালকে থেকে রাতে গলাটা খুব ধরেছে, মানে শুতে পারছি না, গলা খুব করছে। একটুখানি শুয়ে রেস্ট নিলাম। বাবুর বাবা ঘুমাচ্ছে। আর এটা আলু ফুলকপি, এটা ফুলকপি নয়, ফুলকপি আর পার্পল কালারের পাত্তাকপি ভেজেছিলাম, ওটাকে ভালো করে ভেজে নিলাম। এই মাশরুমটা এনেছিলাম, বললাম ভাত করবো। আর নারকেলটা প্রসাদের নারকেলগুলো ভেজে নেবো, টেস্টি লাগবে খেতে। একটা চা খাবো, আর একবার নিচে যাবো করতে, কুমড়োর খোলাগুলোকে দিতে, আর দুধ আনতে। ভাতটা চাপিয়ে দেবো, ভাত হয়ে গেলে নিচে যাবো। দুধ এখনও দিয়ে গেল না, দুধে এত প্রবলেম করতে, ভাবছি ছেড়ে দেবো নাকি। খুব পিছনে পড়ছে, আর ভালো লাগছে। প্রতিদিন দুধ দাও, দুধ দিয়ে নাও, এটাই প্রসাদ টসাদ খেয়ে জল টল খেয়ে এসব হলো। এই যে এগুলো নিয়ে গেছিলাম টিফিনে, বিস্কুট, জল, তারপর কলা নিয়ে যাওয়া হয়েছিলাম, কলা ভুলে গেছিলাম। আর এটা আনন্দ জল খেয়েছিল, এটা সিভের জল খেয়েছিল, এটা ধুয়ে নিতে হবে, ভরে দিতে হবে। আর এই ব্যাগেই গিয়েছিলাম, এই ব্যাগে জলের বোতল এখন আছে, টুপিটা স্কুল ব্যাগে ভরে দিতে হবে, নাহলে ভুলে যাবো। সকালে পুজো করেই গিয়েছিলাম, তাড়াহুড়ো করে জামা কাপড় ভিজেছি। বাবু এসে কাণ্ড করলে এই দুধের জায়গা এখনও রাখা আছে, এখনও আসেনি। এসেই কাণ্ড করেছে, সেটা হচ্ছে আমার বাবার রুয়াবজা দুধ দিয়ে গুলে দিয়েছিল, দুধ কেমন একটা ফেল বেরোচ্ছে। মাম পাপা কার্টুন দা বলতে বলতে বেডে গিয়ে রেখেছে, আর ওর পাপা নড়ে গেছে, দুধ উল্টে গেছে। তো আমাকে গুলে দিয়েছিলাম, আমি খাইনি। এই যে পিঙ্ক কালারে কেমন একটা দুটো অবজাটা ভালো লাগছে, কিন্তু সে কাঁচা দুধ গন্ধ লাগছে, দুধটা জাল দেওয়া নেই মনে হচ্ছে এরকম। তো ওই দুধটা খতম হয়ে গেছে, একটু দুধ এনে রাখবো, কখন আসবে গ্যারেন্টি আছে নাকি। তো ছেলেটা দুধ খাবে না, অসহ্য করছে একটা, ভাবছি ছেড়ে দেয়, এত ডিস্টার্ব করছে কী বলবো। এই হচ্ছে দুধ হয়ে যাওয়ার পরে ভাতটাকে চাপিয়ে দেবো কুকারে, তাহলেই হয়ে যাবে। মন্দিরকে খুব ভালো লাগলো, খুব মজা হয়েছে। তাড়াহুড়ো হয়েছে, কল্পনাতীতে পুজো করেই যাচ্ছে। মতলব ওখানে যত মন্দির আছে, যত রকম আছে সব করছে। আমি তো জাস্ট পাহাড়ি মন্দির, পাহাড়ি বাবাকে দিয়েছি, ওখানে জাস্ট ওইটুকু ফটো নিয়ে যায়নি। এত ভিড় অন্যগুলো নিয়ে গেছে তবু, তো সেগুলো তোমরা ভিডিওতে দেখতে পাবে। খুব ভালো। প্রায় 500টা সিঁড়ি ছিল, 500টা, 300 সামথিংয়ের পর একটুখানি ভেঙে গেছিলো, ওটা ওঠানো হয়নি। তো তারপর কতটা ছিল ওইরকমই আশপাশে, এরকম কতটা সিঁড়ি ছিল, 500টা হবে। तो 5টা सीढ़ी से चढ़ गया था, कारण बहुत ज़्यादा उतरते टाइम से पैर में पड़ गया था सीधे, तो सीढ़ी से स्लिप होकर तो घुटनों के नीचे पोर्शन में लगा था। तो दर्द हो रहा है उतरने टाइम, तो इसलिए उतर नहीं चाह रहा था, रो रहा था। तो फिर पोती ले लेकर उतरे, फिर आनंद लोग आए और बिस्किट ले गए थे, कैडबरी बिस्किट ले गए थे। वो तीनों खाए, एक बाँचा था, एक मैं आकर खाई। कल्पना जी कुछ भी नहीं लिया, और सिर्फ वाटर पानी लिया। और कल्पना जी प्रसाद दी थी, और प्रसाद का ही नारियल है। मैं तो भगवान जी से प्रसाद कुछ नहीं चढ़ाई थी, बस अखंड फूल ये सब लेकर गए थे, वही सिर्फ चढ़ा दी थी। और सब निकालना होगा, हाथ धो जाते हैं, भूल गए। सिर्फ से पापे सब क्या है, धोना होगा। है थोड़ा सा आखंड फूल, गंगा जल का बोतल, आखंड फूल और छोटो घट, छोटा सा कलश लेके गए थे। एक हाथ से खोल नहीं पाते, इसलिए टाइम लगता है। वही ये नॉर्मल पानी से गंगा जल मिला के चले गए थे जी। अभी प्राइस लिखा हुआ है 70 या 75 ऐसे कुछ लिया था। मैं नीचे रखती हूँ, इसमें थोड़ा 1-2 फूल अभी भी है, बचे हो कल भगवान जी का। अरे उधर चढ़ना मन के तृप्ति के हिसाब से चढ़ना है, ऐसे ही रहता है। ज़्यादा देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, तुरंत फेंक देता है। मैं भगवान जी को बस सबको पता है, इतना लोग देता है, उन लोगों का भी गलती नहीं फेंकेगा तो भगवान जी के ढक के सांस रुक जाएगा भगवान का। तो ये मेरा घर में भगवान जी को चढ़ाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा रख दी थी, पॉलीथीन में रख दी हूँ। तो बाहर तो भी रख गंगा पे देखा रहता है, मिला लेती हूँ कभी कभी। वही हुआ कि शाम के टाइम श्यामल जी को वो वाला
रूम दिखाने के लिए ले जाएंगे। मैं बोली थी सामान चलो कूलर को निकालना नहीं निकाले, बैठे हैं, मुझे निकालना पड़ेगा। छोटे छोटे जो बात को खरीद के लाए हैं ना उतना डाल मुझे सबसे अच्छा रखा होगा लाल लाल करके हाई फ्लेम पे भाज रहे, अच्छा लगता है वाला मटन। तो नमक हल्दी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। प्याज देंगे तो वो भी अच्छा लगता है, विदाउट प्याज के भी बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा लाल लाल करके फ्राई करेंगे ना बहुत टेस्टी लगता है। और ये वाला ऐसे कच्चा खाते हैं ना पूरा तुरंत खाना पड़ेगा, तब अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते बाद में।